Next leg lang yung kanina, next clip na yan. Mali, focus. Next leg. Tumulog. Out. Okay, take one, cure one yun. Kalix, extend mo lang ha. Extend mo lang kalix. Ano yun? Gil? Dito mula. Okay lang yan. Okay lang. Basta meron sa lips. Okay na yan na. Okay. Meron na po, lahat. Pasilip ako ng mga dugo sa mouth, pati sa ipin. Ready? Kalix, extend mo yung bangon ha. Rolling. 3. Kalix pa ganun pa yung paa. Hindi yan ang continuity mo na. Doon mo pa yung paa. Sige pa. Sige pa. Yan. Pati ito. Pati katawan. Ready? 3, 2, 1, and action! Ano ba? Kalix! Visitor! Ha? Uunahin ko na lang kayo bago si Angel! Hold! Pengi apple box. Apple box. Apple box. Apple box po. TSO. Ay, may tick.